जय काढ़सिद्ध। आद्य शंकराचार्य विरचित कल्याण वृष्टि स्तव है, उसका हम अभी पठन करेंगे। कल्याण वृष्टिभिरिवामृतपूरिताभिः लक्ष्मी स्वयं वर्ण मंगल दीपिकाभिः सेवाभिरंभ तव पाद सरोज मूले नाकारिं किं मनसि भाग्यवतां जनानाम् एतावदेन जननी स्फुरणीयमास्ते त्वद्नन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे सान्निध्यमुद्य दरुणायुतसोदरस्य त्वद्विग्रहस्य परया सुधया प्लुतस्य ईशात्मनाम कलुषः कतिवान सन्ति ब्रह्मादया प्रतिभवं प्रलयाभिभूतः एकास एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत् प्रणति करोमि लब्ध्वा सकृत् त्रिपुरसुन्दरी तावकीनं कारुण्यकन्दलितकान्ति भरं कटाक्षम् कन्दर्पकोटिसुभगास्त्वे भक्तिभाजः सम्मोहयन्ति तरुणी भुवनत्रयेऽपि ह्रीङ्कारमेव तव नाम गुणन्ति वेदा माता श्रीकोणनिलये त्रिपुरे जनेत्रे त्वत्संभृतौ यम भटाभिभवं विहाय दिव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालये हन्तो पुरामधिगलं परिपीयमानः क्रूरः कथं न भविता गरलस्य वेगा नाश्वासनाय यदि मातरिदं तवार्धं देवस्य शश्वत् मृताप्लुतशीतलस्य सर्वज्ञतां सदसे वाक् पटुतां प्रसूते देवी त्वदङ्घ्रि सरसे रुहयो प्रणामः किं च स्फुरन् मुकुटमुज्ज्वलमातपत्रं द्वे चामरे च महतीं वसुधां ददाति कल्पद्रुमैरभिमत प्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधि भिरम्भ भवत्कटाक्षये आलोकय त्रिपुरसुन्दरी मामनाथं त्वयैव भक्तिभरितं त्वयि बद्धतृष्णं हन्तेतरेष्वपि मनांसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वामेव देवी मनसा समनुस्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननी त्वमेव लक्ष्येषु सत्स्वपि कटाक्ष निरीक्षणानाम् आलोकय त्रिपुरसुन्दरी मां कदाचित् नूनं मया तु सदृशः करुणैकपात्रं जातो जनिष्यति जनो न च अजायते वा ह्रीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां किं नाम दुर्लभम्यत्रिपुराधिवासे माला किरीटं द्वारणा न माननीया तान् सेवते वसुमती स्वयमेव लक्ष्मीः सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वदनन्दानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यं कल्पोपसंहृतिषु कल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशो परभैरवस्य पाशाङ्कुशै क्षवशरासन पुष्पबाणा
सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका। लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धं तेजः परं बहुल कुङ्कुमपङ्कशोणं भास्वत् किरीटम् अमृताशुकलावतंसं मध्ये त्रिकोणनिलयं परमामृतार्द्रम् ह्रीङ्कारमेव तमनाव तदेव रूपं त्वन्नाम दुर्लभमिहं त्रिपुरे गृह्णन्ति त्वत्तेजसा परिणतं विजयदादिभूतं सौख्यं तनोति सरसे बृहसम्भवादे ह्रीङ्कारत्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीपितं श्रोत्रं य प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जमे मातर्जपेन्मत्रवीन् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वयः इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमत्शङ्कर भगवतः कृतौ कल्याणवृष्टिस्तव सम्पूर्णां जय काळ सिद्ध जय काळ सिद्ध जय काळ